Salam alaikum mes chers développeurs, معكم Mohamed Ibrahim, le fondateur de uLearnDev au Maroc. Inch'Allah, fait de la formation, غادي نتعلموا les fondamentaux de C#. C# est le meilleur langage utilisé par Microsoft. D'ailleurs, c'est un langage utilisé aussi par les plateformes pour générer des applications hybrides. Donc, Inch'Allah, غادي نتعلموا C# وغادي ندخلوا .NET وغادي نشوفوا aussi l'ASP, on chauffe aussi l'examarin, etc. Donc, خاصنا نمشيو pas à pas باش نقدروا نوصلوا نوليو des professionnels في هذا le langage اللي هو C#. علاش بغينا نتعلموا C#؟ Sachant que C# c'est un langage dédié à Microsoft, ou Microsoft, راكم عارفين المشاكل اللي معاها. C'est une plateforme propriétaire où la majorité ou la quasi-majoritaire ديال les sociétés au Maroc ما تيخدموش propriétaire. تيمشيو toujours vers l'open source. داكشي علاش يخدموا بلو لونغاج جافا PHP C++ Python etc. خاصنا نتعلموا C# لان C# عنده واحد الدور كبير في الديفلوبمون ان شاء الله. Dernièrement Microsoft بدلات لا فيلوزوفي ديالها ولاو بزاف ديال لي سوسيتي au Maroc تي utiliser .NET ou plus précisément le C# في .NET. Oui, je sais عندكم un mélange ما بين .NET و C#. إن شاء الله غادي نشرح لكم la différence ما بين C# et .NET. Donc اللي بغيتكم ديروه هو انكم تتبعوا مزيان دروس ديال هاد لا فورماسيون. مي سي بارفوا غادي تلقاو بان كاينه لا تيوري. لا تيوري بارفوا اي تري تري امبورطونت ولكن انا ما غاديش نركز على لا تيوري نركز على لا براتيك. Par contre, la théorie est très très importante et il y a des problèmes au niveau des entretiens. L'entretien, il y a les développeurs qui maîtrisent très bien le vocabulaire informatique. Maintenant, la majorité des développeurs, les entretiens, ils travaillent Ionic. Par contre, ils ne savent pas de Angular. De même, pour l'examarin. Ils travaillent Xamarin, ils disent oui, effectivement. Alors, vous maîtrisez C#? Tu dis que non. Il y a un grand problème. Le problème c'est qu'ils ne maîtrisent pas le vocabulaire. Tu comprends مثلا في Angular ولكن ما عارفش راسو تيفهم في Angular. تلقاه تخدم بالMVC وما فاهمش شنو هو الMVC. داكشي علاش انا دابا في هذه الفورماسيون خاصني دو طون اون طون نصلح لكم بعض المفاهيم ونتعلموا شويه لو فوكابولير انفورماتيك. هو الاساس باش يمكن لكم تنجحوا في لي زونتروتيان ou bien sûr تبداو le travail comme des développeurs. OK, donc tu as donné. Alors, مزيان. نبداو ان شاء الله بلا بروميير فيديو اللي غادي نشوفوا فيها الفرق ما بين C# و .NET. قبل ما نبداو بغيت نقول لكم بان نورمالمون في هاد لا فورماسيون غادي يكونوا عندنا 9 ديال لي سيكسيون. لا بروميير سيكسيون اللي غنشوفوا اليوم اللي هي الانتروداكسيون وفيها كذلك الانستالاسيون ديال فيجوال ستوديو وغادي نشوفوا فيها ان بتي بروغرام. La deuxième section, on va les variables, les types primitifs. La troisième, on va les non primitives, maintenant les structures, les classes, les interfaces, etc. Quatrièmement, on va le contrôle de flux, les conditions, switch, if, les boucles for each, le while, etc. Cinquièmement, on va les tableaux et les listes. Sixièmement, on va comment travailler avec le type date. Septièmement, on va comment travailler avec les chaînes de caractères. Huitièmement, on va voir les fichiers, comment manipuler les fichiers avec C#. Neuvièmement, on va apprendre comment débugger les applications. Au fait de la formation, on va avoir 35 à 40 vidéos, Inch'Allah. Donc, à la barakatillah, la prochaine vidéo, on va voir le différence entre C# et .NET.